Ayan, nasosobrahan ng kabibira. Ready, set, go! Bira! Bira! Okay, ready, set, go! Hala! Bira! Hala! Bira! Hello! Bira! Namanilis ka rin, Chard. Thank you, Maya. Thank you. Okay, last 7. Palakpakan naman po natin silang 7. Ang mga magagaling pumira. 1, 2, 3, go! Bira! Bira! Nine naman. Ayan, thank you, thank you. Next, ready, set. Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! Sure na eh. Bira! Ayan, aling na lang. Ready, set, go! Hala! Bira! Hala! Bira! Hala! Bira! 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 Hala! 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 Babay na! Hala! Okay, ready, set, go! Hala! Bira! Ay! Hala! Bira! Ayan, ready, set, go! Hala! Bira! Ayan, mali. Hala, babay na. Sige. Ayan, tatlo na lang. Ayan, tikita natin si Ems. Ayan. Kaya palakpakan naman po natin ang ating tatlong finalists. So, meron po tayong 2 mananalo po. Ayan. 2 ang mananalo. Tingnan natin kung sila magwawagi. Ang may pinakamagaling bumira. 1, 2, 3, go! Hala! Bira! Ayan, hala. Okay! Congratulations. But pini pa yung outfit nyo ngayon eh, oh. Ayan. Wala pa ako sinasaunahan. Parang... Ayan. Ay, sige po, picture. Sure!